Galingan nyo, sayang to, bibigyan ako! Epek! Horay! 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 Galing nga, galing nga! Nakakabahan! Nakakabahan! Oh! Epek! Horay! Horay! Diet, diet, diet! Horay! Sayang! 50,000! Epek! Horay! 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 Out! Hindi, pasok pa, pasok pa. Halika, halika, pasok ka pa. Sorry, sorry. Sorry. Oh, pasok pa siya. Go! Hema! Horay! Hema! Horay! Out! Out talaga eh. Okay lang. Ah! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Horay! Ah! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Horay! Hema! Sayang! Ah? Ah? Pampostiso po. Bisig ka. Ah! Hema! Horay! 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 Hema! Hema! Mami, mami! Okay lang, mami. Hindi pa sila nabigyan. Wala pa. Oo nga. Mga senior yan eh. Diba? Mga taga saan ba kayo? Wala pa. Valenzuela. O yan. 10,000! Ibigay mo, baby! Ibigay mo na! Ibigay mo, baby! Ibigay mo na! Hindi pa tapos. Manggalapan pa. Galingan nyo, ha? Go! Hema! Horay! Hema! Horay! Horay! Out! Let's play. Tatlo na lang kayo. Si Kay ng Kabagong Bayan, Quezon City. Angelo ng El Dorado, Antipolo. Maricel ng General Trias, Cavite. Good luck sa inyo. Go! Hema! Horay!